भारत की जानिब से सैलाबी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का सिलसिला आज भी जारी रहा। पंजाब ने तीनों दरिया उस वक्त भी तशवीशनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। नाजरीन, दरियाओं में बदस्तूर ऊंचे और दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। सैलाबी पानी 1400 देहात से होता हुआ मुख्तलिफ शहरों में दाखिल हो चुका है। 15 अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें और जमीन बर्बाद हो चुकी है। अब तक कम से कम 12 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। दरियाए चनाब के किनारे वाक़े 333 देहात और दरियाए सुतलिज के किनारे वाक़े 335 देहात मुतासिर हुए हैं। दूसरी जानिब दरियाए रावी में सैलाब के बायस मुल्का आबादियों से इनखला करवाया जा रहा है और लाहौर के इलाके थेम पार्क, चौहंग समेत दीगर रिहायशी इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध पर हेड गुड्डू के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 3,95,000 क्यूसेक है, मगर इनखला 3,65,000 क्यूसेक है। दरियाए चनाब पर हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 1,63,000 क्यूसेक है, जबकि इनखला कम होकर 1,59,000 क्यूसेक है। दरियाए चनाब पर कादराबाद पर इस वक्त भी पानी का बहाव 5,34,000 क्यूसेक की बुलंद तरीन सतह पर है, जबकि दरियाए चनाब पर ही वाक़े हेड खांकी पर पानी का बहाव 3,35,956 क्यूसेक है, जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नाज़रीन, दरियाए रावी पर शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शादरा पर पानी का बहाव 2,17,660 क्यूसेक है, जबकि पानी की आमद में इजाफा ही हो रहा है। दरियाए रावी पर भी बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। DGPDMA के मुताबिक दोपहर के वक्त दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 2,15,000 क्यूसेक था। दरियाए चनाब में कादराबाद पर 9,01,000 और खांकी पर 8,59,000 क्यूसेक पानी का शदीद बहाव रिकॉर्ड किया गया है, जिससे गुजरात, हाफिजाबाद, सरगोदा, मंडी भाउद्दीन, चिन्योट और जंग डीपली इंपैक्ट और मुतासिर हो सकते हैं। साथ ही NDMA और पंजाब हुकूमत ने अगले चंद दिनों से मुतल्लिक अलर्ट जारी कर दिया है। NDMA के मुताबिक 31 अगस्त यानी कि इतवार को दोपहर 4 बजे के करीब त्रीमू बराज पर पानी का बहाव 7 लाख से 8 लाख क्यूसेक तक मुतवक्के है, जिससे शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा मौजूद है। नाजरीन, और ये सैलाबी सूरत हाल जंग और इसके मुल्का इलाकों को मुतासिर करेगी। ये सैलाबी रैले 3 सितंबर 2025 की दोपहर पंजनद पहुंचेंगे तो सैलाबी पानी 6,50,000 से 7 लाख क्यूसेक हो जाएगा। NDMA के मुताबिक दरियाए रावी में भी पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है और 29 अगस्त को सुबह 7 बजे बलोकी बैराज पर 1,50,000 से 2 लाख क्यूसेक के दरमियान ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है, जबकि 1 सितंबर तक सैलाबी रैला सद नई तक पहुंचेगा, जो खतरनाक हद तक 1,25,000 से 1,50,000 क्यूसेक तक रहने का इम्कान है। जबकि जिन माहिरीन से हमारी बात हुई है, उनके मुताबिक एक बार जब पानी पंजनद के मकाम से होता हुआ रहीम यार खान पहुंचेगा तो इसका बहाव 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख क्यूसेक होगा, क्योंकि 5 दरिया चनाब, सुतलिज, ब्यास, झेलम और रावी का पानी इकट्ठा होकर पंजनद बैराज में गिरेगा। और फिर ये सैलाबी रैला जब रहीम यार खान से होता हुआ दरियाए सिंध में आके गिरेगा, फिर यही रैला कश्मीर से जब सिंध में दाखिल होगा तो इसमें भी कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी मजीद आएगा। NDMA के अलावा पंजाब हुकूमत ने भी चिन्योट और जंग में ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशनगोई कर दी है और अगले 24 घंटों को कसूर, लाहौर और साहिवाल के लिए अहम तरीन करार दिया जा रहा है। अपना ख्याल रखिए, महफूज इकदामात कीजिए। अगले 24 घंटों में 8 से 10 लाख क्यूसेक पानी चिन्योट और त्रीमू से गुजरेगा। साथ ही पंजाब हुकूमत ने अवाम से कहा है कि वो सैलाब से मुतासरा इलाकों से दूर रहें, इंतजामिया के साथ कोऑपरेट करें, ताउन करें। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला मरियम नवाज और चेयरमैन NDMA ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। नारोवाल में सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के मौके पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई और वजीर आजम ने कहा कि पेशगी इंतजाम की वजह से ही नुकसान कम से कम हुआ है और अगर हम अभी से डैमों और छोटे ज़खायर की तामीर पर तवज्जो दे दें तो मुस्तकबिल के नुकसानात से बच सकते हैं। वी हैव स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस विद द टाइमिंग। अब से क्यों ये पहले होना चाहिए था। जबकि वजीर आला पंजाब ने दरियाए रावी का दौरा करते हुए शादरा में इंतजामात का जायजा लिया है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कहना है कि हमारे 3 दरियाओं में पानी का शदीद दबाव है और अगर बर वक्त इकदामात ना होते तो सैलाब से तबाही ज्यादा होती।
یہ جو فلڈ ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو کنٹینیوس بارش رہی ہے, دوسرا جب انڈیا نے ان کی کیپیسٹی, ان کے ڈیمز کی کیپیسٹی اوور فلو کر گئی تو انہوں نے اپنے اسپل ویز کھول دی. بھلے انڈیا اپنے اسپل ویز کھول دے, ہمارے پاس ایسا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے کہ ہم اس پانی کو ریسیو کریں, اس پانی کو اسٹور کریں اور اس پانی کو اپنے لیے استعمال کریں. اس کے لیے ایک کمپلیٹ ایک جو سائنٹیفک سلوشن چاہیے, ایک کمپلیٹ انجینئرنگ سلوشن چاہیے, جس کے اوپر میں اب بیٹھ کے کام کروں گی. اگلے سال میری کوشش ہوگی کہ ہمارے پاس ایک پورا ہولسٹک سلوشن ہو. ہمارے سنگین ریزرویشنز ہیں, ہونا چاہیے کہ الفاظ سے جب لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہوں, بے سر و سامان ہوں, تو ہونا چاہیے. ہم نہیں سننا چاہتے حکومتوں سے, کام شروع ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جبکہ ذہن میں رکھیے کہ سیلابی پانی پاکستان میں تباہی مچا رہا ہے, مگر ابھی تک سوائے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب کے کوئی بھی بھارت کا نام بھی نہیں لے رہا. جبکہ آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بھارت کا لفظ تک نہیں بولا, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بظاہر زیادہ بارش اور بھارت کی سٹوریج کی کمی کو موجودہ تباہی کا ذمہ دار ضرور قرار دیتی رہی. انڈیا نے اپنی سائٹ پہ اتنے شاندار سپرز بنائے ہیں اور بند بنائے ہیں کہ انہوں نے سارا پانی وہ ہماری طرف پھینک دیتے ہیں, ان کی طرف منیمم ڈیمیج ہوتی ہے. اور یہ جو ایک انپریسیڈنٹڈ واٹر فلو آیا ہے جو ہمارے دریاؤں کی کیپیسٹی سے باہر ہے, وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ انڈیا کے جو ڈیمز ہیں ان کی کیپیسٹی فل ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے سپل ویز کھول دیے, جو ہماری ریورز ہیں وہ فلڈ ہو گئے اور اس کی وجہ سے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں اس میں پانی آ گیا. بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے اور جموں سے آنے والے نالوں کی وجہ سے ضلع سیالکوٹ کے ڈوبنے سے متعلق بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے ناظرین کہ جموں سے آنے والے 3 بڑے نالے, نالا 1, نالا ڈیک اور نالا پلکھو سیالکوٹ شہر میں داخل ہوتے ہیں. اور یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ بھارتی پنجاب میں بھی عام لوگوں کی یہ رائے ہے کہ مودی سرکار نے پانی روک کر ایک دم چھوڑا ہے, کہ جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کو نقصان ہوا ہے بلکہ کرتارپور بھی ڈوب گیا ہے, کہ جو سکھوں کا مقدس مقام ہے. واضح رہے کہ جب قدرتی آفت آتی ہے, ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی, ویری کلیئر کہ بھارت کیا کرے گا, وہ تو ایک بوند بھی اپنی ضائع نہیں کرے گا. سو جب ڈیم بھی بھر جاتے ہیں تو انیویٹبلی پانی تو چھوڑنا ہے, مگر ڈس آنیسٹی یہاں ہوئی ہے کہ اعداد و شمار شیئر نہیں کیے گئے. سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس تعاون کو ختم کر دیا گیا ہے, جس کو شیئرنگ آف دا انفارمیشن کہتے ہیں. اعداد و شمار کے معمول کا اشتراک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں, بھلے لمیٹڈ الرٹس بھارت کی طرف سے پاکستان کو دیے گئے, اینڈ دیز ور اسکیلیٹل ایٹ بیسٹ. ان سے ہائی فلڈ کہہ کے یہ نہیں بتایا گیا کب, کہاں, کتنی مقدار میں پانی کیسے آئے گا, چھوڑا جائے گا, none of this. So we were very much, ہماری پاکستانی اتھارٹیز were left at their own means کہ کس طرح ان والیومز کو اور ان کی ٹائمنگز کو ہم جانچیں.